Ojanandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Tapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinamamdu Jagatpate Govisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpantarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaho Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatadeshakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare 1426 Mam chayo vyabhicharena Bhakti yogena sevate Sagunan samatijaitam Brahma bhuyaya kalpate Mam chayo vyabhicharena Bhakti yogena sevate Sagunan samatijaitam Brahma bhuyaya kalpate Mam chayo vyabhicharena Bhakti yogena sevate Sagunan samatijaitam Brahma bhuyaya kalpate Lord Krishna said, one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. अनुवाद जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है. This verse is a reply to Arjuna's third question. What is the means of attaining to the transcendental position? यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है. प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? As explained before, the material world is acting under the spell of the modes of material nature. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है. One should not be disturbed by the activities of the modes of nature. Instead of putting his consciousness into such activities,
he may transfer his consciousness to Krishna activities. मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसी कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। Krishna activities are known as Bhakti Yoga, always acting for Krishna. कृष्ण कार्य भक्तियों के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। This includes not only Krishna, but his different plenary expansions such as Rama and Narayana. इनमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। He has innumerable expansions. और उनके असंख्य अंश हैं। One who is engaged in the service of any of the forms of Krishna or of his plenary expansions is considered to be transcendentally situated. जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। One should also note that all the forms of Krishna are fully transcendental, blissful, full of knowledge and eternal. यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। Such personalities of Godhead are omnipotent and omniscient, and they possess all transcendental qualities. ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। So if one engages himself in the service of Krishna or his plenary expansions with unfailing determination, even although these modes of material nature are very difficult to overcome, one can overcome them easily. अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। This has already been explained in the 7th chapter. इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। One who surrenders unto Krishna at once surmounts the influence of the modes of material nature. कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ जा सकता है। To be in Krishna consciousness or in devotional service means to acquire equality with Krishna. कृष्ण भावनामृत या भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। The Lord says that his nature is eternal, blissful, and full of knowledge, and the living entities are part and parcel of the Supreme, as gold particles are part of a gold mine. भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं, जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं। Thus, a living entity in his spiritual position is as good as gold, as good as Krishna in quality. इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। The difference of individuality continues, otherwise there would be no question of bhakti yoga. किंतु व्यक्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न नहीं उठता। Bhakti yoga means that the Lord is there, the devotee is there, and the activity of exchange of love between the Lord and the devotee is there. भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। Therefore, the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there would be no meaning to bhakti yoga. अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं होता। If one is not situated in the same transcendental position with the Lord, one cannot serve the Supreme Lord. यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। To be a personal assistant to the king, one must acquire the qualifications. उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं।
Thus, the qualification is to become Brahman or free from material contamination. इस तरह भगत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बन जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। It is said in the Vedic literature, Brahmaiva san brahmapyeti. वैदिक साहित्य में कहा गया कि ब्रह्मैव ब्रह्म याप्येति। One can attain the supreme Brahman by becoming Brahman. इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। This means that one must qualitatively become one with Brahman. लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टित्व आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्मत्व को होता नहीं है। By attainment of Brahman, one does not lose his eternal Brahman identity as an individual soul. लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म रूप को खोता नहीं है। Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once modes of material nature, and thus comes to the level of Brahman. जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। So it's a very famous verse. Prabhupada quotes it again and again in his lectures and commentaries. और ये बहुत विख्यात श्लोक है क्योंकि प्रभुपाद अपने लेक्चर में बार-बार इसका उच्चारण करते रहते हैं। Who knows this verse by heart? कितने लोगों को ये श्लोक याद है, कंठस्थ है? कितने लोगों को याद होगा? नहीं है? I think more than one. Well, of course, Rohana knows this sloka. Only one more. केवल एक ही को याद है। This is important sloka. अरे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। And here Prabhupada has given very nice analysis in the commentary. तो इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से हमको समझाए हैं दृष्टांत देते हुए। Because impersonalists, they claim that the supreme spiritual perfection is to merge in Brahman. तो जो निराकारवादी हैं वो ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक स्तर में पहुंचने का अर्थ है कि ब्रह्म में लीन हो जाना, एकाकार हो जाना। That one loses his personal identity and becomes completely one with the Supreme. तो उनका मानना ये है कि पूर्णतः हम अपना अस्तित्व को खो लेते हैं और ब्रह्म के रूप में हम विलीन हो जाते हैं। And sometimes we hear impersonalists saying that I am he, soham. What is that? Yes, soham. Mm-hmm. तो कभी-कभी सुनने में आता है कि जो निराकारवादी हैं कभी-कभी वो ऐसा बोलते हैं कि हम वही हैं। मतलब संस्कृत में इसका कोड है कि सोहम। Once I saw it, actually it was in London, in the underground station, there was a big advertisement. तो लंदन में एक बार मैं देखा था कि अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर में लिखा हुआ था उधर Hari Soham, Hari Soham, Soham Soham, Hari Hari, Hari Moham, Hari Moham, Moham Moham, Hari Hari. तो उधर में लिखा हुआ था कि हरि सोहम, सोहम सोहम, हरि हरि, हरि मोहम, मोहम मोहम, हरि हरि. So this is a impersonalist style of chanting the, well, I don't know if we can call it Mahamantra. तो ये मायावादियों का एक सूत्र है जो इसके माध्यम से अपने आप को गाते रहते हैं इस प्रकार.
Mm. So there may be, tendency to misunderstand this shloka. तो ये बहुत सारा चांस है कि हम इस श्लोक का गलत समझ सकते हैं इस श्लोक को। Brahman is one of the aspects of the Supreme. तो ब्रह्म जो है वो भगवान का एक अंश है, मतलब एक रूप है। What is that verse in the Bhagavatam? Brahmeti. वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं ज्ञानं विद्यते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma, and Bhagavan. तो इस लोगों को बताया गया है कि जो तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञाता है उस परम सत्य को कोई ब्रह्म के रूप में जानता है, तो कोई परमात्मा के रूप में, तो कोई भगवान के रूप में जानते हैं। And we also find the first 3 chapters of the second canto of the Bhagavatam, they deal with these 3 levels of spiritual realization. तो हम पाते हैं कि भागवत के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में इस 3 तत्वों के बारे में बताया गया है। So the first chapter is called the first step in God realization. तो पहला अध्याय जो है भगवत को समझने का प्रथम श्रेणी करके उस प्रकार का दिया गया है। To realize that the spiritual energy is everywhere. It is Brahman. तो ये अनुभव करने के लिए कि भगवान की शक्ति ब्रह्म शक्ति है, सर्वत्र है। And the second chapter is called the Lord in the heart. और दूसरा अध्याय है भगवान सब हृदय में स्थित भगवान। So that is dealing with meditation on the super soul, Paramatma. तो उस अध्याय में बताया गया है कि उस परमात्मा की किस प्रकार ध्यान किया जा सकता है। And the third chapter is called pure devotional service, the change in heart. और तीसरा अध्याय है शुद्ध भगवान की भक्ति जो हृदय को बदल सकती है। So that is dealing with bhakti, dealing with service to Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. तो इसमें बताया गया कि भक्ति जो भगवान से संबंधित है। Prabhupada has also given a number of examples to demonstrate these 3 levels of realization. तो ये 3 प्रकार की बातें को समझने के लिए प्रभुपाद जी बहुत बार अलग-अलग प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। Anyone can say? कोई इस विषय में कुछ बता सकते हैं कि वो दृष्टांत क्या थे? Any of these examples? और इनका दृष्टांत जो भगवान को 3 स्तर में समझा जा सकता है। Train. Yes. Example of train. Yes, train. That when train first came to the village in India, the people were very excited and went to the train station to get the first glimpse of the train. तो जब भारत में पहली बार रेलवे लाइन हुआ था तो बहुत सारे लोग रेल देखने के लिए उत्सुक थे, तो वो देखने के लिए दौड़ते हुए गए थे उधर। So it was a night time. और वो रात का समय था। And from distance they could see and hear the train. There was a bright light on the front and it was making some noise, whistle blowing like that. तो रात के समय में दूर से देखा गया था तो ट्रेन लग रहा था कि कुछ प्रकाश है, बहुत तेज प्रकाश, और कुछ आवाज भी करता है। इस प्रकार कुछ लोगों को समझ में आया कि ट्रेन का मतलब कुछ लाइट है। So some people were so excited they ran home to tell their relatives the train has a bright light and moving fast and makes some noise. तो कोई लोग इतने उत्सुकता में थे कि वो जल्दी-जल्दी भागते हुए घर में जाके बताना चाहा, तो इसलिए उतना देख के भागते हुए घर में आए तो घर में पूछा गया ट्रेन कैसा है, तो उन्होंने बोला कि वो बहुत प्रकाशवान है, कुछ आवाज तो करता है और बहुत जल्दी भी दौड़ता है, पता नहीं कैसा है वो। Others waited longer. They saw that the train had a long form and they ran home and they told their
relatives. The train has a long form, moving fast, and a bright light on the front. तो फिर दूसरा व्यक्ति थोड़ा रुका तो उधर में देखा कि ट्रेन तो कुछ लंबा सा लग रहा है, तो वो भी जल्दी से गया और पूछा गया कि कैसा है ट्रेन, तो उसने बोला कि थोड़ा लंबा शेप भी है उसमें, तो इस प्रकार उसने बताया. And others waited till the train stopped in a station. They got in, they saw seats, people. So they had complete understanding. They went home, they told their relatives, train is long, moves fast, has a bright light on the front, and inside there are seats and many people. तो तीसरा व्यक्ति था थोड़ा और रुका, प्रतीक्षा किया उसने, तो जब तक उसने देखा तो रेल आके रुक भी गया, तो उधर जाके देखा तो बहुत सारे डब्बे भी हैं और लोग भी बैठते उधर में और कोई चढ़ रहे हैं कोई उतर रहे हैं, उसने सब कुछ देखा. तो उससे पूछा गया ट्रेन कैसा है, तो बोलता है ट्रेन पहले तो देखने में लगता है कि बहुत प्रकाश लाइट है आगे में और कुछ लंबा भी है और उसमें डिब्बे भी हैं, लोग अलग अलग प्रकार के लोग उधर में बैठे हुए होते हैं. तो इस प्रकार उसने पूरा रूप से बताया ट्रेन क्या है. So all the understandings are valid, but the third one is the most complete. तो ये तीनों प्रकार के जो रेल देखने वाले थे, ये सबके सब सही है, कोई गलत नहीं है, किसी ने जो भी देखा वो सब सही है, लेकिन जो आखिरी में देखा उसने पूर्ण रूप में देखा, उसने सब कुछ जाना. Another example? Mountain. Yeah. Huh? Another, yes, mountain. Yes, mountain. You see distance only, something big, but when you come closer, you see more details. Yes, and when you climb on the mountain, you understand everything completely. तो दूसरा दृष्टांत है पर्वत का भी, तो दूर से देखने में लगता है कुछ है और पास में जाएंगे तो और डिटेल में हम जान सकते हैं. तो ये दूसरा दृष्टांत है पहाड़ का. Yes, if you climb on a mountain, you can see all the flowers and the plants and the insects and so many things. तो जब हम उस पर्वत में चढ़ के देखेंगे तो सब कुछ हम देख पाएंगे कि उसमें पेड़ कैसे हैं, किस प्रकार के जानवर या कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो सब जान सकते हैं. लेकिन दूर से हम देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ लग रहा है कुछ तो है लेकिन क्या है पता नहीं चल पाएगा क्या है. And another example is, as you say, the sun. और तीसरा दृष्टांत है कि सूर्य. If you're inside the room, you may just see some sunlight, so that is your understanding of the sun. तो जिस प्रकार यदि हम कोई कमरे के अंदर में है तो उसमें से कुछ सूर्य प्रकाश अंदर आता है तो हमको लगता है कि ये सूर्य प्रकाश ही सूर्य है करके. But if you look out the window, you see the light is coming from the sun globe. तो बाहर में देखेंगे तो सूर्य से वो प्रकाश आया हुआ हमको समझ में आएगा. And if you study the scriptures, you can understand in the sun globe is Vivasvan, the sun god, or Surya Narayan. तो हम यदि शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा जो सूर्य है वो एक व्यक्ति है, सूर्य नारायण है. Different levels of understanding, but the one who understands that the sun god is there in the sun globe and that the light is coming from that globe by the power of Surya Narayan, he has the most complete understanding. और ये तीनों प्रकार के जो अनुभव हैं ये एक ही चीज के लिए लेकिन अलग अलग स्तर में है. लेकिन जिसने समझ लिया कि सूर्य नारायण एक व्यक्ति हैं और उनका एक गोलाकार भी है और उससे सब प्रकाश आ रहा है, तो इस व्यक्ति ने सूर्य नारायण को अच्छी तरह से समझ लिया है. And one more example. और कोई और दृष्टांत. Elephant. Is it? Sure. Yeah, three blind. Okay, Yeah, let's that's have. also Yeah, that's probably true. Sometimes we heard from Prabhupada. Yeah. तो एक और है कि हाथी, जो तीन अंधे व्यक्ति जाके हाथी को समझना चाहते हैं कि हाथी क्या कैसा है. Okay, you tell the example. तो अंधा व्यक्ति जाके पहले तो वो सूंड पकड़ लेता है तो उसको लगता है कि हाथी क्या है, कोई पाइप जैसा है, उसको लगता है कि कुछ पाइप है, तो उसके दृष्टिकोण से वो हाथी पाइप लगेगा. दूसरा को पेड़ पकड़ा दिया गया तो पेड़ को सामने तो लगता है ये दीवार है बहुत बड़ा, हाथी आगे बताया वो दीवार है. तीसरे ने पूंछ पकड़ ली
तो बोला हाथी तो झाड़ू की तरह है कुछ इसमें है। तो अलग अलग लोगों का संपर्क पर हाथी के लिए लेकिन समझ अलग अलग है क्योंकि दृष्टिकोण के अनुसार जो समझ पाए। Another example, anyone? और दृष्टांत Many examples. City. If you approach a city in the night time, you may just see some light in the sky. When you come closer, you see there are some buildings with lights. And if you enter the city, then you see many people walking here and there, going in and out of the buildings like that. तो दृष्टांत है कि शहर का जैसे हम शहर को ऊपर से देखेंगे आवाजात में सब कैसा दिखाई देगा, केवल बत्ती दिखाई देगा, लेकिन उसके और नीचे आते जाएंगे तो कुछ बिल्डिंग वगैरह दिखने लगेंगे और उसके नीचे उतर गए तो हाँ लोग भी हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। So, the ocean. I guess so. It can probably be valid also. Yeah. Anyway, so many ways of illustrating these different levels of spiritual understanding. तो ये आध्यात्मिक स्तर को समझने के लिए बहुत प्रकार के दृष्टांत हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। And different people, they are attracted by different aspects of the Supreme. तो अलग-अलग प्रकार के लोग भगवान के अलग-अलग आध्यात्मिक स्तर में आकर्षित हो सकते हैं। So everyone is to be encouraged. We should encourage everyone. तो चाहे जो भी हो सबको प्रोत्साहन देना चाहिए आध्यात्मिक स्तर के लिए, चाहे जैसा भी हो। But best to try to raise people to the highest platform, which is devotional service or bhakti yoga. तो लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि जिसको हम भक्ति के स्तर पर लेके जा सके, मतलब उसके बारे में सिखाया जा सके। Srila Prabhupada, he does say that, you know, the impersonal understanding can be useful up to a certain point. तो प्रभुपाद जी बताया करते हैं कभी-कभी निराकार अनुभव जो है इसका भी कुछ हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Prabhupada says here in the impersonal, this is in the 20th text of the 12th chapter in the purport. The impersonal conception of the supreme absolute truth, as described in this chapter, is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. Can you see that? Sort of. On 26. Yeah, it's in the middle of the commentary there. Towards down. Yes. इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. दूसरे शब्दों में जब तक उससे शुद्ध До тех пор, пока у человека нет возможности. Maharaj, I'm here. I'm sorry. Hare Krishna. Just listen and translate, please. In the purport of 12:20. In the impersonal conception of the absolute truth, one works without fruit of result, meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. Maharaj, could you repeat again the number verse? कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। This is necessary
as long as one is not in the association of a pure devotee. यह तभी तक आवश्यक है Это जब तक необходимо до тех пор, пока человек находится в общении с чистым Fortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. तो सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में तल्लकना चाहता है तो उसे आत्मा साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते. So yeah, if one doesn't know anything about spiritual life, following the impersonal path can help him progress. Если человек не знает ничего о пути Only преданности, up to the point where he comes in contact with the serious devotees. तो जो व्यक्ति भक्ति में नहीं если लगा человек हुआ है ничего तो वो व्यक्ति तब तक उसको लाभ हो सकता है कि निराकार с преданными, समझना то путь имперсональный путь может также ему пригодиться для его But when he программы. comes in contact with the serious devotees, then he should associate with them and learn from them how to progress further, how to rise to the platform of devotional service. तो जब यदि उसको शुद्ध भक्त का संग करने का अवसर मिल जाए तो उसको तुरंत ऐसे भक्तों का У него и спрашивать у него, как он может идти स्तर तक कैसे по पहुंच जाए. платформу вот этого преданного So служения. the platform of devotional service is the real Brahman platform. और जो भक्ति का स्तर है Платформа преданного служения — это на самом деле истинная платформа Because Брахмана. you can stay on that platform eternally. और वो व्यक्ति Поскольку उस स्तर में такой हमेशा человек रह остается सकता на है этой платформе вечно. ब्रह्म स्तर में. If you just try to merge into Brahman and give up your individual personality, you cannot stay in that position eternally. तो यदि हम निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो हम उस स्तर में नहीं Если रह человек он идет по пути имперсональному Брахмана, Because by то он не nature, может оставаться на этом the soul уровне is устойчиво. active. क्योंकि जीवात्मा जो है स्वाभाविक है Потому что душа, она активна. क्रियाशील है. Prabhupada, he mentions that impersonalists compare a living entity to a clay water pot. तो कभी-कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा जो Прабхупада है говорила, что मटकी की तरह है. персоналисты сравнивают душу निराकारवादी с воздухом, So находящейся they в say a глиняном living entity горшке. like a clay water pot. When the pot is empty and you hit it with a stick, it makes a lot of noise. तो जैसे И कि когда этот горшок, он пустой, и по нему стукают, то он делает очень много звука. And when it's full of water and you hit it with a stick, there's no noise. तो जब वो उसमें पानी Но भर देंगे когда горшок полон водой, то So стуча like по that, they нему, say that when a звук person has no spiritual knowledge or realization, then he's always active, making noise, doing things. तो उनका कहना है कि जब तक वो И когда человек он не обладает духовными реализациями, духовным знанием, उसी प्रकार он пустой, и поэтому он делает очень много действий, очень But много when he шума создает. becomes self-realized, then he stops making noise, he stops talking, he stops acting. तो उनका मानना यह है कि जब वो Но когда он становится самореализованным, то он उसमें कोई आवाज नहीं आएगी, перестает совершать, он не создает никакого шума, он перестает какие-то действия совершать. Как तो пример. जो इस प्रकार दृष्टांत देते हैं कि अच्छा है क्या Good example. Хороший пример. Есть, Гуру. Yes, no, Good example. not yes. This is not a good example. और ये अच्छा दृष्टांत नहीं है. Prabhupada Какой-то пример says привели. a living entity is not a static object like a water pot. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि Это जीवात्मा на самом деле это не очень хороший, а этот самый пример, он не очень хороший. Это пример персоналистов, Energetic. потому что душа, она активна, она полна энергии, она активна. Dynamic. Она не является, ее нельзя сравнивать с горшком, с водой. Krishna says in the Bhagavad Gita that a living entity cannot cease from activity even for a moment.
और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि Говорится, जीवात्मा что एक क्षण के लिए живое существо не может остановить свою деятельность даже на секунду. Has so much energy. The parents, grown parents, mother, father, even a grandmother, grandfather, sisters, brother, they're trying to control the child. तो जैसे बच्चा छोटा होता Как है ребенок, у ребенка столько энергии, что его не могут контролировать ни мама, ни папа, ни бабушка, ни сестра. То есть они все пытаются как-то его успокоить, но его энергии очень много. Его не All day we are busy going here and there, doing this and that. Мы целый день мы очень чем-то заняты, туда-сюда ездим, что-то делаем всегда. Talking on the phone. Говорим с друзьями по телефону. Our mind is going on all the time, thinking so many things. И все время о чем-то думает, что-то решает. So like that, this energy of the soul is manifested on 3 levels: the bodily, physical level, the vocal level, speech, and the mental level also. Душа, она проявляет себя на 3 уровнях. На уровне тела физического, на уровне речи и на уровне ума. Even at night, you know, we're lying in a bed sleeping, but the mind is going on. So many things, dreams. Даже ночью, когда мы спим, все равно ум он продолжает свою деятельность, он не останавливается. Living entity is energetic and dynamic. Поэтому живое существо, оно полно энергии и оно динамично. And as Krishna explained, when this body is finished, still the soul has energy, it goes to another body. И Кришна объясняет Бхагавад-гите, что когда это тело уничтожается, то эта энергия, она продолжает свою деятельность, переходит в другое тело. Birth after birth, Nityabada. Eternally. Нитья-бада, то есть она рождается, рождение за рождением, оно переходит из одного тела в другое. But the purpose of Gita, Krishna is teaching us how to get free from this cycle of birth and death and go to the spiritual world. Но истинная цель Бхагавад-гиты – это то, что Кришна учит, как освободиться из этого круга рождения. But we remain смерти. individuals in the spiritual world also. И отправиться в духовный мир. Но даже освобождаясь, душа остается индивидуальной, она также индивидуальна и духовной. But we don't need a material body. Our spiritual form is fully manifested. Но в этом случае нам уже не нужно материальное тело, духовное тело, оно уже проявлено. В духовном мире оно уже проявлено. The material form is temporary, it's full of suffering. But the spiritual form is eternal and full of bliss and knowledge. Материальное тело, оно временно и полно страданий, но духовное тело, оно вечно и исполнено блаженства. What is that verse? Abrahma bhuvana loka punaravartino arjuna mamupechyata kontya punarjanmana vidyate. From the highest planet in the material world to the lowest, they're all places of misery, of repeated birth and death. But one who attains my abode, Krishna says, never comes back to this material world. Стих из Бхагавад-гиты Абрама Бхувана Лока, что человек рождается в этом материальном мире. В этом материальном мире все планеты, они являются юдолью страданий и рождения и смерти. Но возвратившись в мою вечную обитель, Арджуна, the living entities are taking birth in different species, and they're under the control of karma and the 3 modes of material nature. Но из духовного мира она больше не попадает в огород рождения и смерти. И в материальном мире живое существо получает разные тела в соответствии с воздействием материальной природы. This chapter is called the 3 modes of material nature. Эта глава называется «Три гуны материальной природы». Krishna is discussing what are the symptoms of the different modes. Кришна объясняет, как действуют разные гуны And природы. if you go on acting in the mode of ignorance, he says you'll take birth in a lower
तो यदि हम И если вы будете действовать в низшей гуне, гуне невежества, то вы And получите if you go on рождение acting in the в mode низших of формах passion, жизни. you'll come back and take birth in a place like Bangkok. तो यदि आप रजोगुण में काम Если, करते например, हुए вы привязаны к месту, как Бангкок, то вы родитесь снова в Бангкоке. ऐसे शहर में जन्म लेना मिलेगा जैसे बैंकॉक जैसा हो. And if you go on acting in the mode of goodness, you get up to the heavenly planets. А если вы будете действовать под воздействием гуны и благости, то вы попадете на планету, But they're all places на of райские планеты. repeated birth and death. तो ये तीनों जगह Но это केवल так или иначе продолжение повторяющихся рождений и So смертей. this verse is telling us how to get above these modes of material nature. और जो श्लोक आज हम И पढ़े हैं этот стих, он именно дает нам указание, как подняться One выше should трех гун engage in материальной devotional природы. service in the process of bhakti yoga. तो इसका И उपाय это है можно с помощью процесса бхакти-йоги. कि युक्त किया जाए. So we can learn how to do that from Guru Sadhu Shastra. तो इसको हम सीख Как सकते हैं можем понять, как этого достичь с We have to помощью apply гун, that knowledge practically in шастров our и life. саду, और इस ज्ञान को हम अपने जीवन में и применить это знание Use our energy to perform devotional service. और अपना и शक्ति использовать свою энергию для того, чтобы совершать преданное So служение. that is considered, if one is constantly engaged in devotional service under the guidance of a bona fide guru, bona fide devotees, then it's considered that one is on the transcendental platform. तो जब व्यक्ति इस И प्रकार здесь говорится, что если человек действует под руководством авторитетного духовного учителя, авторитетных вайшнавов, то это означает, что он поднялся над этими гунами материальной природы. One is active, one is an individual, but he's on the spiritual platform even when he's in this material world. तो इस प्रकार व्यक्ति Таким जब सेवा образом, में он युक्त остается होता है активным, और अपना он व्यक्तित्व действует, बनाए रहता है, फिर भी वो इसी но при संसार этом में он поднимается на духовную платформу, он не на материальную So платформу. thus he is on the level of Brahman. That is a real Brahman platform. तो इसको Вот это истинная платформа Брахмана. He understands, I'm spirit soul, I'm the eternal servant of Krishna. वो उस समय Он में понимает, जानता है что कि я духовная душа, я вечный слуга And Кришны. his activities, his thoughts, his words, his deeds are all offered to Krishna. तो उस समय И व्यक्ति всю अपना свою स्वरूप деятельность, शुद्धि करता है свои слова, свои действия он посвящает Кришне. Surrender to Krishna. और वो कृष्ण Он के предается शरण Кришне. में है. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samateta Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Гурудева ки. बहुत धन्यवाद. हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रभु प्रभु को कि इतना मौसम खराब होते हुए भी हमारे समक्ष में आए और इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग जगह से प्रस्तुत किया कि ब्रह्म को कैसे हम समझ सकते हैं. Промачиваем история очень Харинам для своей детской तो हम सब веры. उनके लिए आभारी हैं और सब मिलकर एक बार उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे. हरे Jai. Преданные, простите, я просто думал, что 4 часа будет это, будет арати, и я думал, ну приду к 4:30, потому что я был в городе, я не успевал просто к 4 часам. Телефон еще сел к тому же. То есть вообще программа закончилась, да? Да, закончилась. Гуру Махарадж помахал рукой. Арати было вообще, нет? Мы все к 4 пришли. Уже ничего не было? Лекция уже Арати была. должна была в 4 начаться. Вот, в 4 уже лекция была. Все. Лекция была, да? Ну вот Гуру Махарадж сказал, 4 будет арати, а вот была лекция. Я поэтому и рассчитал, думаю, не дорассчитал чуть-чуть. У меня телефон, мне Радхаканта Прабху звонил, но я не мог ответить, потому что трубка села. Как только я хотел ему ответить, сказать, что я уже еду домой, но уже было поздно. Так оно и не было. Как вчера вот спрашивал Махарадж, так и получилось. Не застали. Ну ладно, край хоть застали, конец. Спасибо за это.
Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо. До завтра. Хари Кришна. Хари Кришна. Харе Кришна. Хари Кришна. Спасибо большое.